Kepada mereka yang kelaparan, yang miskin, yang susah itu, kalau kamu tahu apa yang Allah sediakan untuk kamu di akhirat, maka kamu akan minta kamu dalam keadaan hidup, dalam keadaan miskin, dalam keadaan lapar, agar supaya manusia itu bila mana menghadapi masalah tidak melihat kepada masalah. Nabi kepada masalah, Nabi tidak mengajarkan kepada kita bila mana menghadapi kemuskilan, problem dalam hidup ini, apa saja jenis problemnya, tidak melihat kepada problem itu sahaja. Lihatlah kebaikan di sebalik masalah yang Anda hadapi. Oleh karena itu, kalau kamu tahu apa yang Allah bagi kepada kamu dalam kemiskinan yang kamu ada sekarang, yakni apa yang disediakan, yang kamu tak nampak, tetapi itu ada, supaya melihat apa yang disimpan yang kamu tak nampak kepada perkara susah yang kamu hadapi. Idza 'azuma al-matlub istakhaffa ma badal. Kalau yang kita nak cari itu besar, pengorbanan yang kita korbankan kita anggap kecil. Orang nak pancing ikan besar, kasih ikan kecil. Pancingannya itu nak mancing, umpannya itu nak dapatkan yang lebih besar. Anda bila mana menghadapi masalah yang disimpan oleh Allah di sebalik masalah yang Anda hadapi, kalau Anda bersabar, Anda akan mengharapkan, kalau boleh saya bermasalah saja dalam hidup, sebab disimpannya lebih besar. Fahimtum? Walihada Imam Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habsyi mengatakan, wa idza ta'akhkhara matlabun, kalau permintaan kamu yang kamu minta kepada Allah itu tak kunjung tiba, maka hendaklah kamu merasa selesa, kerana yang disimpan oleh Allah itu adalah perkara yang baik. Fi dzalika ta'khir kullal matma'i, dengan kamu tidak diberi apa yang kamu minta, tersimpan segala rahasia yang terbesar Allah anak bagi kepada kamu. Fasta'nisi bil man'i, biasakan kamu selesa dengan tidak diberi. Kenapa kita boleh selesa dengan tidak diberi? Sebab yang disimpan dengan kita selesa tak diberi lebih baik daripada apa yang kita dapat kalau kita diberi. Dengan pemberian yang Allah bagi, yang disimpan lagi lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ridha dengan tidak diberi. Orang yang bijak akan memilih pemberian yang lebih besar berbandingkan pemberian yang kecil. Fasta'nisi bil man'i war'i haqqahu innar ridha wasful munibul al-ma'i, sebab sifat ridha itu adalah sifat orang yang kembali kepada Allah. Wa idza bada,
Kalau dalam hati ini mengusik kepada kita, aku dah buat qiyamul lail, aku dah buat doa selamat, aku dah bagi infak kepada anak yatim, aku dah bangun masjid, aku dah, tapi tak kunjung tiba juga yang ku minta. Wa idza bada min natiqil wujdan, kalau hal-hal yang seperti ini bermain dalam hati perasaan kamu, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa yang kamu minta tidak dapat, kamu mengatakan dah banyak, kamu berbuat baik, fastaghfiri, bangkitlah kamu daripada mana? Min ghafalat, daripada kelalaian kamu sendiri. Wal yakunir raja, dan tetaplah kamu berdiri di pintu harapan. Wal yakunir raja laki matma'an, dan juga jadikan itu kalau dia lihat kan tahu orang beri kat berjalan. pintu harapan adalah tempat untuk kamu sentiasa berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. तो अगर मेरे यहाँ मजदूरी मिल जाए, काम मिल जाए, इनके जो हमें तो काम करना, चलो। मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह उनको लेकर यहाँ आए, वो तो कुछ भी नहीं जानते। पानी मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भरा, उनको वुजू कराई और नमाज के लिए कहा जैसा मैं करूं वैसा करियो, मैं खड़ा रहूं तो खड़े रहियो। इस तरह में हमें अमूमी जिक्र करना है। अब अमूमी जिक्र किया, घरों से मुलाकात हो गई, तेरा नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद फिर दो आने दिए। अजी ये क्या है, हमने अभी तक कोई काम तो आपका किया नहीं। मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि आज तुमने वो काम किया है कि कई दिनों से मेरी नमाज अकेले की नमाज थी, आज तुम्हारी बरकत से मेरी नमाज जमात की 27 गुना हो गई। ये अमूमी गश्त वहां से शुरू हुआ है। अब फिर मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह अपना सारा घर कुरानों ने सुनाई है, किस तरह आहें भरते थे और किस तरह रातों को रोते थे, और जो कुछ अपना था सारा किस तरह लगाया था कि मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह छोटे छोटे थे, उनको लाए थे कांधे से। लेकिन ऐसी भूख कि न घर में अम्मा जी के पास कुछ है, न बाहर हजरत के पास कुछ। इसीलिए मेरे दोस्तों, काम तो कुर्बानियों से चलेगा, अपनी हैसियतों को मिटाने से चलेगा, और हर एक की नजर आखिरत। आधे का नल भी होता है, पाँव इंची होता है, आधे इंची होता है। निकलना चाहिए था, हम न कर सके, हमसे कोताही हुई। यकीनी तौर पर कोताही का एतराफ करते हुए तो मेरी कमियों को माफ फरमा दे अल्लाह। उसके इस्तग़फ़ार और कोताहियों के एतराफ की वजह से उस अमल की कमियों को दूर फरमाकर में बात करना है। हमारे भाई नीचे होता है, और वो बड़े बड़े पाइप जिसमें आदमी पहले गटर वगैरह जो बनते हैं कि दावत, ईमान की दावत का पाइप वो है जो अल्लाह की जात से बेपनाह फायदा उठाने के लिए, कि इस दावत से ज्यादा कोई ताकतवर अमल नहीं, कि ये वो इतना बड़ा पाइप है जिसमें आदमी सीधा खड़ा हो जाए। कि इस रास्ते से जब दावत के काम को अपना काम बना
اصلاح کی نیت ہو، اپنی اپنی تربیت ہو رہی ہو، اپنا اللہ کی ذات سے تعلق بڑھ رہا ہو، اپنی قبر کا فکر ہو کہ کتنوں کو میں نے دفن کیا، مجھے بھی تو دفن ہونا ہے، کتنوں کے جنازے اٹھائے، میرا بھی تو اٹھے گا، میرا کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ جزائے خیر دے، وہ جو فضائل میں اور فضائل صدقات میں جو واقعات ہیں کہ کیسا آدمی تھا، بہت عیش و تیش کا، لیکن اللہ کو ہدایت دینی تھی کہ خواب میں دکھا دیا۔ اللہ پاک کبھی کسی کو کسی مجمع میں پہنچا کر، کسی تعلیم میں بٹھا کر، کسی جماعت سے ملاقات کرا کر، جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے اسباب اللہ بناتے۔ کہ مالک بن دینار کو ہدایت دینی تھی، ان سے کام لینا تھا کہ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں اژدہا دیکھ رہے ہیں، چکیل میدان ہے، وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ اس راستے سے اللہ ہدایت دے رہے ہیں۔ ڈاکو ہیں، روز ڈاکہ ڈالتے ہیں، اللہ کو کام لینا ہے کہ برابر میں ایک آدمی تہجد کے لیے اٹھا ہوا ہے برابر کے مکان میں، اور یہ رسی سے چل رہے ہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آدھی رات، اور ان کے کان میں آیت پڑھ رہی ہے الم یأن للذین آمنوا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ایمان کے دعوے دار ہو، ابھی تمہارے لیے وہ گھڑی نہیں آئی کہ تمہارے اندر میں خوف خدا پیدا ہو۔ کان میں آیت کیا پڑھنی تھی، آدھے راستے سے نیچے آئے ہیں اور یوں کہتے ہوئے گھر گئے، ہاں آ گیا، ہاں آ گیا، میرے لیے وقت آ گیا۔ گھر گئے ہیں، غسل کیا ہے، توبہ کی ہے، اللہ نے دین کا کام لیا ہے، معمولی محنت نہیں ہے۔ اللہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نور سے منور فرمائے، سچ فرمایا، سچ فرمایا، خدا کرے ہم اس محنت کو سمجھیں۔ اللہ نے مجھ کو قرن اول کا ہیرا دیا، لیکن ہیرے کا مطلب یہ کہ ہیرا لے کے پھرتے رہو کہ وہ تو رگڑا رگڑی ہوتی ہے، جتنا رگڑے کھاتا ہے اتنی چمک ہوتی ہے، اور جتنی چمک آتی ہے ہیرے میں اتنی قیمت بنتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، وہ ہیرا جس پتھر پر رگڑے کھاتا ہے نا، پارس کہتے ہیں اس کو، وہ تو وہیں کا وہیں رہتا ہے، اس کی قیمت نہیں بڑھتی۔ کہ اس کے ہاتھوں سے جتنوں نے رگڑ کھائی، ہم نے جتنوں کی تشکیلیں کی، ہم نے جتنوں کو رلایا، ہم نے جتنوں کو ہنسایا، ہم نے جتنوں کو ملکوں میں پھرایا، ہمارا کیا؟ کم سے کم 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے پہنچنے میں۔ کتنے کلو میٹر ہے مسجد مرکز تو پاس ہے، پبلک بہت ہے، یہی ہے